बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां दूर फरमा दे। आजकल हर इंसान परेशानी का शिकार है क्योंकि सबसे ज़्यादा महंगाई है इसकी वजह, और रिस्क की तंगी है। रिस्क की तंगी दूर करने के लिए आपके लिए एक ख़ास वजीफ़ा लेकर आई हूँ। ये वजीफ़ा आप करके देखें, आपकी नस्लें इससे फ़ायदा उठाएंगी। आप ये वजीफ़ा रमज़ानुल मुबारक में करेंगे तो इसकी तासीर बहुत बढ़ जाती है क्योंकि ये अजीम व आलीशान महीना है। अल्लाह ताला ने इस महीने की बहुत ज़्यादा फजीलत रखी है। इस वजह से जो अमल इस महीने में किया जाए उसका अजर और उसकी तासीर भी शहाना होती है। अगर आप ये अमल रमज़ानुल मुबारक में करेंगे तो इसकी तासीर बढ़ जाएगी और आपको ये अमल कम पढ़ाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो रमज़ानुल मुबारक के बाद मिली है तो आप ये अमल आज से ही शुरू कर लें। ये अमल बहुत ही आसान सा है। आपने सिर्फ एक तस्बीह पढ़नी है और ये तस्बीह आपको करोड़पति बना देगी। आपके रिस्क में इतना इजाफा कर देगी कि गैब से आपके घर में रिस्क की बारिश होगी। आपके कारोबार में बरकत बढ़ जाएगी और आप पर जो माली तंगी है या आप पर कोई बंदिश है वो दूर हो जाएगी। आप जो भी काम करते हैं वो अधूरा रह जाता है, जो भी कारोबार करते हैं वो अधूरा रह जाता है, दरमियान में रुकावटें पड़ जाती हैं, आपका कोई भी कारोबार सही नहीं चलता है, या आप जहाँ से भी पैसों का इंतजाम करते हैं आपको वो पैसे नहीं मिलते और आपके घर में हमेशा पैसों की कमी रहती है, हमेशा माली तंगी रहती है, आपके अखराजात पूरे नहीं होते। आप इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपकी परेशानियां फाइनेंशियली तौर पर ही शुरू होती हैं और इसी पर ख़त्म होती हैं, क्योंकि पैसे जेब में ना हो तो इंसान डिप्रेशन में तो ज़रूर जाएगा ना। आपने अपना डिप्रेशन दूर करना है और खुशहाल ज़िंदगी गुजारनी है तो आप ये अमल करके देख लें, आजमा के देख लें, आपको फ़ायदा ही होगा। आप दुआएं देंगे, आपकी नस्लें बैठकर खाएंगी। ये अमल आपको सारी ज़िंदगी फ़ायदा देने वाला है। ये अमल कोई आम अमल नहीं है, ये जिसने भी किया उसको इसने फ़ायदा दिया। आपको भी ये अमल मैं बता रही हूँ। आप खुश नसीब हैं कि आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप तक ये अमल पहुँच गया है। आप आज ही से पढ़ना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह आपकी तमाम दुआएं मुस्तजाब होंगी। आपका रिज्क इतना बढ़ जाएगा कि आप बांटने वालों में शुमार होंगे। बस आपने सदका व खैरात ज़रूर करना है क्योंकि ये अल्लाह ताला का महबूब तरीन अमल है। अल्लाह ताला बहुत खुश होता है जब आप अपने माल में से उसकी मखलूक पर खर्च करते हैं, तो तब आपका माल और बढ़ जाता है, आपका रिज्क और बढ़ जाता है। दुआओं का एहतमाम ज़रूर किया करें क्योंकि अल्लाह ताला बेशक सुनने वाला है, वो आपकी दुआ ज़रूर सुनेगा। कभी भी मायूस मत हुआ करें क्योंकि रब की रहमत एक वसी समंदर है। ये जब जोश में आती है तो कोई पता नहीं चलता कि किस साथ आपकी किस्मत बदल जाए, कौन सी घड़ी दुआओं की कबूलियत की हो। तो दुआओं का दामन कभी मत छोड़ा करें। इंशाअल्लाह आपकी दुआएं एक दिन ज़रूर मुस्तजाब होंगी और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक ज़रूर पढ़ा करें। और जो दुआ दरूद पाक के साथ मांगी जाए वो अर्श तक पहुंचती है और अर्श हिला देती है और वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। ये वजीफ़ा करने से पहले भी आप दरूद पाक पढ़ लें, उसके बाद आप इस्तग़फ़ार पढ़ लें। अल्लाह ताला से हमेशा अपने लिए बेहतरीन मांगा करें। वो ज़ात बेशक बेहतर जानती है कि हमारे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं। लेकिन अगर आप ये वजीफ़ा करेंगे तो रातों रात आप अमीर हो सकते हैं। जो ख्वाब आप बचपन से देख रहे हैं वो ख्वाब अब पूरा हो सकता है।
اگر آپ میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ عمل کریں گے تو۔ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ساتھ میں ضرور پریس کر لیں تاکہ اس طرح کے اور بھی وظائف آپ تک آسانی سے پہنچتے رہیں۔ ویڈیو کو آگے شیئر بھی لازمی کر دیں، اور اگر کوئی آپ نے وظیفہ جاننا ہے، آپ کو کوئی پریشانی ہے، آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، یا آپ کے گھر میں کوئی رنجشیں چل رہی ہیں، گھریلو ناچاکیاں ہیں، اچھے رشتے نہیں مل رہے، بے اولاد ہیں، آپ کا اپنا مکان نہیں ہے، تو اس کے لیے اگر آپ کو وظیفہ چاہیے ہو تو وہ میرے چینل پر آلریڈی اپلوڈڈ ہے۔ لیکن اگر پھر بھی آپ کو اس سے ہٹ کر کوئی مسئلہ ہے تو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی، دعائیں بتاؤں گی، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا رزق وسیع کر دے گا اور آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا، آپ پر برکتوں کا نزول فرما دے گا۔ بس باوضو رہا کریں اور نماز کی پابندی کیا کریں، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ نے کرنا ایسے ہے کہ جہاں نماز پر بیٹھ کر آپ نے پہلے 2 نوافل ادا کرنے ہیں، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک پڑھنے کے بعد استغفار پڑھنا ہے، استغفار کے بعد آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، تسبیح یعنی کہ 100 دانوں کی تسبیح، اس پر آپ نے ہر دانے پر ایسے پڑھنا ہے، الرزاق و الصمد الرزاق، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام پڑھنے ہیں، اور یہ تسبیح آپ نے کثرت کے ساتھ پڑھنی ہے، الرزاق و الصمد الرزاق، یعنی کہ آپ نے یہ پڑھتے ہی جانا ہے، یہ چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے مسلسل یہ پڑھنا ہے، کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ اس کے لیے کوئی جگہ مخصوص کر لیں تو سب سے بہتر ہے، جہاں پر آپ پڑھیں اور درمیان میں کوئی آپ سے بولے نہیں اور آپ بھی کسی سے بولے نہیں، کیونکہ یہ وقت مانگنے کا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے تو درمیان میں کوئی تیسرا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے کوئی ایک جگہ مقرر کر لینی ہے، روزانہ وہاں بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جب آپ وظیفہ کرتے جائیں گے تو دیکھتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں دور ہوتی جائیں گی، رزق کے فرشتے آپ کے گھر میں رزق کی بارش کر دیں گے اور آپ کا گھر پیسوں سے بھر جائے گا، آپ کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ شاد و آباد رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، بیماریاں دور فرمائے، قرض ہے تو وہ غیب سے اتر جائے، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسئلے حل کر دے۔ آمین ثم آمین، کمنٹ میں آمین لازمی لکھ دیں۔ جزاک اللہ۔